Den 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 den. Yan si Adrian. Alas 11 na ng gabi. Nagsasalitang mag-isa. Sabi niya, Pogs daw tayo, Christian. Ang sabi ko ay ito. I'm blind, not deaf. Naintindihan niya kaya yun? Abay, pesting gagot to si Adrian. Sa tingin ko, babagsak to sa NCST. Eh, mga kaibigan sa STI, lahat nakasalamin. Unti na lang. Nakasalamin na rin to. Tsaka kuba pa. Lulabas yung mga lalabas yung ngipin din. Tinan mo. Oh. Tinan mo. Osbing, oh. Osbing. Osbing. Oh, Osbing. Osbing si Adrian, eh, oh. Osbing talaga. Den. Hi. Hindi nakikilala. Mga pala si Lando. Lando.